asapuan unsayal asini sunu wapai thapa he ne pezahin no amatu napane swan to papasan chaka tu khair se thong asini thapa ni thong he une pele mona na ko ha ophamte chu beso napane swan ki petha he thang ku phusa no ma tuduni thang na phusa no napane swan ki petha he Paul kolesimin ko ha unapajo thimri tu na thum nanga kheki som ta khapana na pathon isang petra wadate krista ku irhing na hin munada kiwal ham thung he kusuza no ma tutu themtha thung he shin shodani be kolosimi ne da tung irhing ye da shodani be aman ki wabala thung hin pulong alomiye keruke petrom alomiye unsana chipri miye keruke wayan henlen ibom chimiye amasang tu keruke halsai thoino ikhom masaino niyawni ida podone no keruke parsa ki pulong chu he dara yama wada thana hinchine podone no pal kaya de ni chinsi tuki thale to Paul amen ko pulong nap thui to be na hen tung be Krista alha do hen ki thale to Krista ki hingner hin na ngene ipar hoen ti ama to be na hen ki pulong thui ne pawan ki po ha Krista amna pawan ha apulong thui na pe do hoen na hen ki apala thungin kheru khe petromilo hoen ti kheru khe unsai lo rawenti khiyan na khi bom thira wenti tutharna akhele na khela do pyun so krista na hin to ana propin lu petro pen ti so unsai lo tang na pal hin ti so pipanal ha thoromol ha thoel ha tu ituin ti so swan tu papa hin ti so yam rang hin ti danu thangona phuye kokne na sini opamute chupuyeso anini sunu asini kristen ne keki ne ringhine krista ko ringnar hinhe parsa kansin mo hing mansin ida hai asini kana susanum hai amhe chuka anal pakan panin ki napal ni sunu su thonghen kristanal ha duhen be datung e pal hinsin sudani be anine ito tu dem ki mi hensin danitro sao him de sudani be ithama pathachito tosa hensin no ithama pathachito piman rang ki no ponsin ne hu na sa hensin am kan sin idanin ne payment to ne chinsi ne lo ne to na thong hen thingbol hungbol wim he tile lo so so ti ne be oh me be thama pathachi thong i sangwadan sin na to sao hen duading yo so ani e khalle lo sudani be me so e mosito e thama le sangawe wo bom me honmar ha wen sin patalolum pathaja do ti le nang to abduna ka den sin adang he to nin sin no sibal ibe puthon hang poisum asini binio puthoneng be thanamo we buli pha wang puiso buli nup thun rang thong hen asini ki ni bo jo sa na maning we dang kaning we den sin tu ya manu nu khu thong hin wala be dang hin sin nu su chu khale na kam hin sin nu phalum halpa nu khuai ni thing hang khe nu dol hin sin nu nen thong hin jo so nen chu khala kam hin sin nu phalum halpa tong sang so adan hin sin nu adang ton hin sin nu anham reso avi hin sin no anham jo kan sin weden sin no trasa hin sin no anham nado marang natsi marang oden sin no ni hin phana he to thing ha oden sin no then he oden sin no sale he od phana den sin no ni ne ne phu hen da ki du sudni be ithama anham tu nada da man so na do hen amatu tu ya manu lo chibal ke to be dawa sudni be
asal du he na bi yu he da ki maram asal du he no to he de su duni be ke ru ke he I lo chimo hen sin I hal hen sin pi nal hen sin tu ki thale to na lo ma hen tu asal du he to hen sin no pi tho hen sin I lo chimo hen sin bung wo ba na nu khu pa hen sin no nam hin to I to sa hen sin no tu ki we na do hen nanin su no nagajat ki na tu do hen tu headhunters na le den ki hi ke to no hole de kya to be lu chiba nu lu hen to re nin sin no phe thawning na do hen ra le to hen sin pi thu pe ring wen sin pi to pe chi ma wen sin un sa na na de no thu ma hen ko kan hen tu ren de anin krista ki pe thai na la ni ki pe thon amalulu ki pulong chu ton hin imanok thon he ikerse sawan na pasan rangen be dawa da sudani be asini dul tipam thong jati pi hol pa huyam he asapwan ki gospel puru jisu krista ki hingna pe min he ithung samle mi huyam he amka turen de nin de yam he shuthado hinsin da sudani be manipur na pam thong hen krista pe min he thing thong he anin ne pe min thon na chin be orol sa na to yodo ma pu hin sum wan ho na thong yo ki kristen ne ke hinsin ni ne tu ki tale to asini be aswan san lo hinu atapang ki sachi pa ki ursan yamma pitope yamma oke par chima ki rasai to hinsin har sai to hinsin isalin sin pi thu pering hinsin no yam ki nirhing hin to puru yisu krista ki gospel na ha sa ki thale to krista ki hingner hin rather ham to tombe susahin sin na moise tu ki thale to anin krista na ha na ki kom sama nawang pain ki nam han na hin anin du sawal hin kum azakhe achi ki krista na tu sin na sini be wang pal san sin tu sini ni amalen he pulung kanap thusanum pe thato be dawa da sudani be nalang lang krista ko ki irhingner hin hato irhingnap sai si mo sa main sin paring pena de virtues tuma pe sang ki den sa kamo na hing thong ne nin ki na pa na thong hin no pulung chuin na khan hin ni hing thong ne krista ki pe do to puto hin sin no pulung khuni kan sina unsana na thun sina khiru khilen na yan helen ibom chikan sinna athapi ro kan sinna khilen khela do puiso pito pe kan sinna unsana tu dimhin si so krista pe pa tu hingsa kan sinna ida hai pulung kanap thusanum hai amau hai ko kan hin tu ki thale to ni murupathung kana susanum be Reverend Onesima hai Pastor Onesima hai asapwan mileurende pasatong ha pe onu politics siriwavi umodamo kadasalen modamo turendi ilude pe minna ke susagane gogane ne sini hai mato be dawa do suduni be asini na pamhin chandel pa munade hai asapwan nana pe hin na pamhin na khewa dehni kali sanuna none ne ne na sa thun nepal hinam ka nepal thunam ka amain ayai so le le ma de nali li man so tune ni gna da sanum be dawa sunu un hen asini the khulon ha minuwe pa mununlam ni helen thung hen isa thung no to thung hen mi a khoki ti moe na de so chandel pam kyu ne we sin o tumani ba na lo mang chip to bo na da mang hen ko da san ne ki wal ham to be da ka da nawa sunu ni be Mio so chandel pam yam yin hai anal miu ye idolulu hai the na abdul saw hai da ki de abol ho to na thwe ki thale to tu ki thale to anhin bible thong no shu thong hai tu na la sumna pali na pa thong hai ne achipawan wachi bapum chwe asapwan na semba thong yam da pum chwe sapwan na semba danu
Napal dul ti pam he chumpa ka asapuan ne sempe nu Napal he na sapuan pam turen ni kana dasanum to bedawa to suduni be num tu som ta kha nang sum tu na pa thu ne Bible thu tatang na nathin bedawa to suduni be dor te pam te pang minapum chun ki nu thunai na bol be khe sa ya ka turen de sapuan wa phapne nu umhot pene nu boundary na sempe nu Anin nin ki nam na pam na sem pin si de ami thu ne chi thu ne ni gna de nom to bedawa chandel pa mun de na pam ni cham di na de to so na pan pun bi ho lo de ne chin si ko gna he niki ko bulong su na pa ke to bedawa de su de ni be asini cham di na pam thu ne nawang pa thu ne na pam de chu ren de Wapu tu bersama saya sin, ulu tu bersama saya sin, wam tu lo saya sin. Tu kita lihat wan na no Deuteronomy tun sum hatri na pathungan. Asapuan Israel saya ko na the bedaw the si yesude ni be. Nang hindu ke pedo 20 sum ko thotha 20 sum. Ni ke pedo to 20 sum. Ni to ka trasa 20 sum. Dani be nang to sawa pum chukal hai uluse apu chuing ne wam hi apu chuna mani nang tu nikipe do toman so dani be sa apu ne wam hi chuing ti wanat hai sini ni kubdun saya thong nalu pu thonyo so singi ke pe thela Reverend Onesima be da ki tapang hai Malu pe mene sudo mo idang ko dunsal hen moda mo turen de ni kana dasan na ki ulham to bedawa da sudani be ko gane hen crystal ha in sinu nawang pal hen kum sama kum jaki nawang khel hen ne asini pana to pampu du pu thu basa man sinu un salo man sinu pal kan sin moda pito pe man sin pito pe chi man sin moda da he ching na sakani tu kitale to asapuan Itapa pam ne pinu Krista ilhana thungyo so ro napsa ne pam thwen amin sin de asini de ulu chu basa man sin tu kitale to pito pipi sa man sin unsai lo man sin nira thaning be khomsa nikama nasa be maso mawa so idolu ki bulong thwen thuma hin mudawa idene Orang ko belum thong ko don samang ilo tanna ko don samang 1996 thong anin Manipur Baptist Convention ki kum saman tongan ki centenary celebration to insin lambar sonin so yomang insin speaker rakhe Baptist World Alliance ki president Mr. Bob another ki payment so pamharta mane atongkal be Christian na chune Are you born again? The mention that manade. Fini thosati Krista alhawal idaki stay se bakhya chen sin. Amasang tu sini naib sal hangen be. Can you forgive? Pito pe psawal na idar hangin sin. Dan hone. Amatu anal no putuin Krista alhan hen tapang ku mewang so thong he. Pito pe pisa man sin lumo. Nikama nasa be masu maya waso. Dinsung Pulung tumpi topi pi sama, kiru kepi sumpi sama. Nupun sine amkan sin mudawa dehani. Pulung kup tusa numang abthonsa numang hene. Asawan itimi be wapanso un sao lumang, mimiso un sao lumang. Israel sarin to sapuan pe do to mainu. Asawan amain to disciplinary action pe nu. Babylona Assyria milamha pamke ha mine pe chunu wichi oye durende asapuan wapakumsa deno Jerusalem pamha waple thuye akumi khede nipam thutu employee chunu service to no yamdo swam kaye akumi khede wen du khira mentang na pathang do an me pa do so yo kaye durende vai ni minto Jerusalem pamha alenu Masutungé
परसिया पाम मन द थोंगे निहिमया है अरु आर्टेक्सर्सस की कप बियर अथुनु याम्बा धनि ना या सि निहिमया की पोंसे सिरि सुइचका निखेदे जेरूशलेम पाम की मिहन तो परसिया पाम टोंग ने ते अमन की वो ने थु हननी के यो नो दनु पसाले नो दनु निहिमया तु जेरूशलेम पाम अवंगले हिनते अतुंगते राल अनिन तो न पसा हेनु न बंगरो हेना न पुकु हेन लुबु न इना न मा पे न पु चुदे हेन अब ठंगसा वाले न दातुं पाल कहंती दना दे ए दारा पि ठंग पसा समले हेने बंगरो इकुसो हे हम या का लुबु न ने मा सो हे हम या का ना दे निहिमया हे वाया थु रंग मा गुलुंग सुवा बाइबल थोइ सुइसिन बा औरो नु ट्रानु फास्टिंग तो नु दसे दोनों मो अमा अरुण आर्टेक्सर्सस को परमिशन लिसनु थेमरी पीजनु वांगलेनु वपाम जेरूशलेम इमादो वपठंग सीदो मो नुंगितंग इपारिया परसिया पाम थुंग इपारिया दुरेन दे मिहिंतो वपामिन पीठंग पसामले दे थुंग यम पसामी लाकि दे मिउन सालो पापुन सालो उनेन अपुन से न निसो न पाम उन साइ लो हेन निमी उन साइ लो पुरा उन से नि दे नि बे प्लुंग को ठोसा नो म तुकी तले तो पुरु यीशु ख्रिस्त को हिंगर हेन नि फसा अनाल न पुगे न थुइन सो दे नि बे उन साइ लो हिंसका पेटो पे हिंसका खेरु के इथो हिंसका खेरु के बुम हिंसका पी सो हिंसका दिन से सो सपवान न न पे हिन न पाम हिन साम दिल पा मन द निमी हिन न होल हिन पाम थुंग हे मिथल लिटोसा चु मतंग से उन्हें वुलु चु तंग से वा मी चु मतंग से पाम सेम तु सेम रंग की वा पु चु तंग से दे अकुसु थुम न बसा रंग हेन द सुदनि बे ख्रिस्त की उनसाने न थुंगे नाम सुदनि बे तुनि की पेटोन अमी उनसालो गति पाम उनसालो गति असवान उनसालो गति पाम पु तु चु हिंसका न पामिनो सेमिन सका मी सुनातम सवाइन सो तुथाना ननिंचिना बोर फचु मनसु सवान बोर फतो चुया मनसु उने पलेबों नवेन साने याम हेंसो असवान की फोले फसाए अनिंजाल फसवा छुआई सु दे है पदुन सपा नु की थाले तो पोल कोलुसिवान सु मिनको इहिंगर हिन ख्रिस्त को की इहिंगर हिन न दे दातुं की पुनसिवा न दे थोंगेन खेरु खे वयावरा न ले नि बुम खेरु खे पेटो पे खेरु खे पेशुम ख्रिस्त की उनसान थों इपाल हंती उनद की अमनु की उनसान की पुंसी पिटो पिन की पुंसी थों अनि नो पाल सो पांपुतु पुचु इंसि सो ख्रिस्त सखो पेस सेंसका दसान सिने इलोदे तंगना कना सुजा पिठलेन है ये चनापु छिन पन सोन फोना पिसवान सो आमेन।